अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बिलाखिर वो खबर आ गई है ज़ारा केस में जिसमें हम सबको इंतज़ार था, और वो इंतज़ार था पुलिस चालान का। पुलिस चालान आ चुका है जिसमें दो मुल्ज़िमान को बेगुनाह करार दे दिया गया है, और जबकि उसके अलावा गुनाहगार और कातिल किस किस को करार दिया गया है आज के इस व्लॉग में हम आपको बताते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये चालान अभी तक नामुकम्मल क्यों है, क्या इसमें कोई और मुल्ज़िमान अभी नॉमिनेट होने हैं या फिर किसी को के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इस केस में अब आगे फर्दर क्या होगा, मुल्ज़िमान को कब सजाएं होंगी और कब तक अब ये केस अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुका होगा। आज के इस व्लॉग में हम बड़ी अहम डिटेल्स और एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर आए हैं। डस्का पुलिस का होमिसाइड जो यूनिट है, वो जो है इस केसेस की तमाम की जो है वो करता है इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद इन तमाम हो जो होमिसाइड ब्रांच है वहाँ से अब ये खबर सामने आई है जो आज के इस व्लॉग में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। देखें, इब्तदाई तौर पे इसमें 4 मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया गया था, जिसमें सुगरा बीबी जो डाइन सास थी, खाला भी थी और खाला के नाम पर धबा भी थी। उसके अलावा नंद यास्मीन और जो उसका बेटा अब्दुल्ला और नवीद, जिसको लाहौर से स्पेशली इस काम के लिए बुलाया गया था, इन तमाम तर लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। जिसके बाद 2 और भी जो है 4 लोगों को और भी गिरफ्तार किया गया था, जिसमें सबा और उसका बेटा कासम। सबा जो है सुगरा की जो है बेटी है, और इससे मुतालिक ये बताया जाता है कि ये इस वक़ूआ के कुछ 10 रोज़ कबल ही सऊदी अरब से वापस आई थी उम्रा की अदायगी के बाद, और उसके बाद पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया था, लेकिन इनकी कोई खैर खबर मालूम नहीं हो रही थी कि आखिरकार ये कहाँ पर चले गए। लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि 4 मुल्ज़िमान से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई है और चारों को जेल भिजवा दिया गया है, और चारों को अपनी हिरासत में रख के पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, और पुलिस इस केस में कोई लूप होल जो है वो नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन डस्का पुलिस ने इस केस में अच्छा काम किया है। जब अच्छा काम करते हैं तो हम अप्रिशिएट भी करते हैं, और अब पुलिस की जानिब से जो एक नामुकम्मल चालान तैयार किया गया है, वो उसका जो मदरजात हैं वो सामने आ गए हैं, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि नामुकम्मल चालान इसलिए हुआ है कि इसमें अभी तक जो है वो फ्रांसिक और हतमी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका इंतज़ार है। आपको मालूम है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले तैयार हो गई थी, और उसके बाद उस रिपोर्ट में ये तय नहीं हो सका था कि क्या सफोकेशन से जो डेथ कॉज है या किस वजह से है, क्योंकि उसमें पुलिस ने डेथ कॉज लाजमी तौर पे अदालत में रखनी होती है, जिसके बाद केस जो है वो एक अच्छा केस बन जाता है। तो उसके लिए जो है DNA ले लिए गए थे, और उस हवाले से फ्रांसिक के लिए पंजाब फ्रांसिक साइंस लैब एजेंसी को भिजवा दिया गया था, जो मेरी इतलात के मुताबिक वहाँ पर महीना डेढ़ लगता है, और उसके बाद वहाँ पर जो रिपोर्ट आ जाती है तो फिर उसको चालान मुकम्मल करके अदालत में जमा करवा दिया जाता है। क्योंकि पुलिस जब मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड कर देती है तो फिर अदालत की जानिब से ऑर्डर कर दिया जाता है कि अगले 14 रोज़ में आपने चालान जो है वो अदालत में जमा करवाना है। अब क्योंकि इसमें वो अहम तरीन जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आई हैं, तो इसलिए पुलिस ने एक नामुकम्मल चालान देह तैयार किया है। तैयार करके ज़ाहिर है उसको कोर्ट में बताएंगे भी, और कोर्ट को आगाह भी करेंगे कि उसमें वजूहात ये हैं कि हमने नामुकम्मल चालान तैयार कर लिया है। जब मुकम्मल चालान आ जाएगा तो फिर इस चालान की नकूल मुल्ज़िमान को फ्राहम कर दी जाएंगी, और उसके बाद मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए जो है तारीख मुकर्रर कर दी जाएगी। उस पर कोर्ट पे अब डिपेंड करता है कि कितने दिन का वक्त देगी चालान। इनके बाद आमतौर पे 7 डेज़ का वक्त दिया जाता है या फिर 14 दिन, लेकिन मिनिमम मेरे ख्याल में 7 दिन ही होते हैं, इससे कम टाइम नहीं दिया जाता। उसकी वजह ये होती है कि मुल्ज़िमान के वकला नकूल ले जाते हैं, और उसके बाद उस चालान की रोशनी में केस जो है वो अपना तैयार करते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर चार्ज शीट किया जाता है, उनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जाती है, तो मुल्ज़िमान के सामने जज साहब जो हैं वो चालान पढ़कर सुनाते हैं, जिसमें उनको बताते हैं कि आप पर ये इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, तो क्या आप इसको तस्लीम करते हैं और या आप तस्लीम नहीं करते, प्रूफ गिल्टी और नॉट गिल्टी। तो उस पर आमतौर पे मुल्ज़िमान जो है वो सहते जुर्म से इनकार करते हैं, कि वो कहते हैं कि जी हमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया है। फिर
عدالت جو ہے پروسیکیوشن استغاثہ کو آرڈر کر دیتی ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر آپ اپنے وٹنس لے آئیے اور اپنا کیس جو ہے اپنے گواہوں اور اپنے شواہدات کی جو شواہد ہیں ان کی روشنی میں آپ ان کو مکمل کیجئے اور ثابت کیجئے کہ ان لوگوں نے جن کو آپ نے نامینیٹ کیا ہے کیا انہوں نے جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام تر لوگوں کے خلاف ٹرائل چلتا ہے۔ اب اس میں دیکھنا ہوگا کہ وٹنس کتنے پولیس نے رکھے ہیں، ان کی کتنی لمبی چوڑی فہرست ہے، کیونکہ ایک چین آف ایویڈنس بنانے کے لیے وٹنس رکھے جاتے ہیں اور اس کے بعد انہی کے تعین ہوگا کہ وہ کتنے وٹنس ہیں اور اس کے اکارڈنگلی دیکھا جائے گا کہ کورٹ اس کیس کو کس رفتار سے چلاتی ہے، کتنی تاریخیں دیتی ہے اور اس کے بعد اس کا حتمی جو ہے وہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اب جناب جو نامکمل چلان کا جو مدرجات سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اس کی سغرا بی بی کی جو بیٹی ہے صبا اور اس کا بیٹا قاسم، اس کو بے گناہ قرار دے دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے پولیس انویسٹیگیشن میں کہ ان کا کوئی رول جو ہے اس کیس میں نہیں پایا گیا، ان کا کوئی ایسا رول نہیں تھا کہ یہ اس کیس میں ملوث ہوں۔ البتہ ہمارے لیے اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ سغرا بی بی، یاسمین، اس کا بیٹا عبداللہ اور نوید کو گناہ گار قرار دے دیا ہے کہ پولیس کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے زارا کو مارا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں، یہی اس کے مجرم ہیں اور ان لوگوں نے اسے ختم کیا ہے۔ یہ ابتدائی طور پر انفارمیشن اب سامنے آ گئی ہے۔ اس کو ایک پہلے دیکھیں سنی سنائی چیزیں تھیں، پولیس ایویڈنس اکٹھا کر رہی تھی، لیکن اب جو نامکمل چلان آیا ہے اس میں ان تمام چار لوگوں کو جو ہے وہ ملزم نامینیٹ کر کے ان کو گناہ گار بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ باقی پولیس یہ کہتی ہے کہ جو بے گناہ ہیں ان کو بے گناہ ہی ہم نے قرار دیا ہے، ان کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسایا جائے، اور اس کے بعد جو ڈی این اے اور فرانزک رپورٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ رپورٹ آ جائے گی تو ہم چالان مکمل کر کے عدالت میں جمع کروا دیں گے، یہ پولیس کی جانب سے اب بتایا جا رہا ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ گار تھے ہم نے انہی کو گناہ گار قرار دیا ہے، جو بے گناہ ہیں ان کو ہم نے بے گناہ قرار دے دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس پہ میں نے صبا کی بیٹی کی کچھ ردات سنائی تھی، جس پہ وہ روتے ہوئے اس نے بتایا تھا کہ جو میری ماما ہیں وہ بے گناہ ہیں اور جو گناہ گار ہیں، چاہے میری نانی ہے چاہے میری خالہ ہے، آپ ان کو سزائیں ضرور دیجئے، لیکن میری والدہ جو ہے بے گناہ ہے، وہ تو عمرہ کر کے آئی تھی، انہیں تو یہ بات معلوم بھی نہیں تھی کہ یہ سب کچھ یہاں پر کھچڑی پک رہی ہے۔ بہرحال جناب اس کے بعد اب ان کے لیے اطمینان بخش خبر یہ ہے کہ پولیس نے اس کو میرٹ پہ جو ہے انویسٹیگیٹ کیا ہے، زبردست کام کیا ہے۔ پولیس کی میں جتنی تعریف کروں، یقین کیجئے مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس کیس میں پولیس نے جس ہمت کے ساتھ، جس زبردست طریقے سے اس میں انویسٹیگیشن آفیسر تھے، یہاں پر وہاں کے جو ڈی ایس پی تھے یا ڈی پی او تھے، جتنی بھی پولیس انویسٹیگیشن ٹیم تھی، انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے کام کر کے چند گھنٹوں میں اس کیس کو سالو کر کے ملزمان کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ ان کو اب منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھرپور قسم کا کیس بھی تیار کر چکی ہے۔ دعا کرتے ہیں جی یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے، زارا کو انصاف ملے گا، اور جب تک انصاف نہیں ملتا آپ جسٹس فار زارا ضرور کامنٹ سیکشن میں آ کے لکھا کیجیے تاکہ ہم آواز بلند کرتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔